بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أمها لبتي أخونا أختون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا كم هكردوها كم يقديك تبافرنا أقول بدل كلني أقول نظريات برنامج مدوركو أقول فن باين نظرت باين موضوع كامدوغا تبافرنا حصة كلما ميدو أقول منا يكوكا ميوا موضوع كي وسما ورا بينون تري مهم موضوع أقول منك ميدو كي موضوع كي ديهنا جيج جوديشري ريفورم كرمجة واهكا ميواه كي أمدوغا أقول فن باي نقطة تبافرنا حصة كلما تبافرنا شاوغوري كما يكوكا مي برنامج بلوم جدنا كمي أقول ورا وفاوا كم إن هفتاين أنا هفتايا مي برنامج بلوم جندوا بيفون قاتد يتروم هنده مينكم تبيفون أقولي وقولتا أقول نايكم مي برنامج هذا كل لفاتي تبيفون أقول نجي هيتوه فوم منهم نهون إخلاص ركما يكوجا شكر دانا لبيت يخون أختو أدلوري كما كي إيه مدوك كيرت قرآن وجا مرب بودا بارول وافا كمان كيرت رسول الله صلى الله عليه وسلم جه سنة جه انتهاء إكام كامدوغا بارول وافا كمان كيرت رسول الله صلى الله عليه وسلم جه حديث فلوغاني قيام الدوه الله سبحانه وتعالى جه عرشي جه هيا وهي كنون جه نجبس هيا وهي كمان ندوه هاي بياك ما الله هيا وهي كندفه إيه ترين إما فرتما بايكي إمام عادل إيه معنى كي عدل وري كما يكوغا حكم كريفي ميها عدل وري ميها عدل وري فنديا مي الله سبحانه وتعالى حضرتك نهن متري مقام ديجن بابا أقول من عامكو فنن نوت أدوية إروغا ميبني عدل وري وانجهني همايكني فنديارو جيغواك عدلوري كمكي مي دنيا بس مان الله قائم كرفا في وني عدلوري كمغي همتو متي مان الله رسول بيكن فنوفي مان الله فيتبا والبي عدلوري وما ميستكون مدوغ عدلوري كان قائم كرفما غوالفم كيرت قرآن الحديد سورة فانسري اسمها آياتك معنا الله وحي كروافني لقد أرسلنا رسلنا بالبينات تمام الله رسول هيك تكاين تمام الله فنظيمه وأنزلنا معهم الكتاب أدي إبيكلنا تمام الله فيبا والبيمه والميزان أدي عدل وركم تلفه ليقوم الناس بالقسط هني ميستكون عدل وركم متيجا قائم متيب متكه مي آية أقول من الدين هواني عدل وركم مهمك عدل وركم متي وركم يهنونتو لو بيتي أخونا أختو عدل وريوم الله سبحانه وتعالى عنقوا فاوي دارينج مدوغس حديث فلك بيان فاوي الله هو بيروتي واش تيباميهم أدي تيباميهم دارين جمدوغا تيباميهم عدل وري واش ما إن الله أنجوا فاوي أمبين جمدوغا سعدل وري وما وحي كربا فاني فإن لم تعدلوا فواحدة عدل وري ومغ ماتش جينا أمبينا إنه ما بس ما إن الله أنجوا فاني عدل وري نوي نما ميها كاكولما إكمل بدوكم عدل وري كم بدوكم بنا بهوجس عدل وريوانجه الله كيرت قرآن وحي قرافني وإذا قلتم فعدلوا تبع ميهم بحب بنا نما عدل وري كما يكون بحب بنا ما إن الله أنجوا فاوي روليان ميها مدوجس عدل وريوما ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا تبع ميهن ميه كادم مدوجا رولي وري كم بيا مدوجا رولي وري كم أي عدلوري نوما حجة النون كم ميه كم عدلوري وانجين وإذا قلتم فعدلوا تبع ميهم بحب بنانما عدلوري كما يكوغا
ebahe bunashe Allah subhanahu wa ta'ala angoaf miwane adi kirt qur'anuga man Allah ehem maqamek ges bayan kurawa fae iman kam ga ahlurin gwalaba ya ayyuhalladhina amanu kunu qawamin bil qist shuhada'a lillah man Allah wattaka hiki de bayeku kumugte bamin washe walau ala anfusikum tebamin amilla nafsug dekola basmunan jonas mambe fana dekola basmunan jonas timaga mihunna dekola musanjeka faqira ka dekola basmunan jonas kamgoes ebahaki ehi adulwari kamayakuga buna bayek kamuga wanchene adulwari nuu gotaka ebahe bunmaki Allah lobodi nugannawa kame gotugo bayan fimiwani ehem mima algon menna mi kuru khulasan ege midiyei adulwari vumge muhimmukam hukum kurumga adulwari wanje fadan basmununga adulwari wanje ambiinge meduga adulwari wanje dariinge meduga adulwari wanje ruliyanna miha meduga adulwari wanje mi huriha kamegga adulwari umaki man Allah ge manhaj mi huriha kamegga adulwari umaki man Allah ge manhaj ekalange rasulage matwer sunne lobati akhunna akhtu ehem bima algon men adulwari wanje algon men gammil nafsu takamedu adulwari wanje algon menge ambidariinge medu adulwari kan qaim kuranje algon menge mujtamauga ijtimai adalat qaim kuranje ni huriha kama kesmi adulwari umuga macca qaim wagenwa kantatta lobati akhunna akhtu ade algon midenne mi adulwari kamuge muhimmu kamuge wahaka adi adulori wanje muhimmu dairatakuge wahak algon men dem balalama divihi rajyege aduluge nizam lobeti akhunna akhtu divihi rajyeki as-sateek harwande islam deenuge matveri asas taku matiga qaim wegen anna dawlat miga sateek har korin divihi dawle islam deenuge hidayatuge tere vaim fahum meada hame दिव्य राज्य के कदाई निजाम की इस्लाम दीनों के मतिवरी असास तो मच्च बिना वगैरह निजाम मियन कम में निजाम इस्लाम दीनों के असास तो मतीगा रक्का तेरे को दमाटा कुरियंगो जेल तक में कदाई निजाम इस्लाम दीनों के मब्दो तो मतीगा तरक्की को फोर को दिनों में की अलगों में मच्च लाजिम वगैरह मक्का में मियदु के जील में मच्च लाजिम वगैरह मक्का में अबदु सगोड़मन अडुवे दिव्य राज्य के जुडिशरी इस्लाह कुरावा अगोड़में दिव्य राज्य के जुडिशरी इस्लाह कुरावा दक्का इरुगा अलगोड़में गेन्नम मिउलेनी कोम बावते के इस्लाह हेत्तोया मेदुगा अलगोड़में विस्नंजे दिव्य राज्य के जुडिशरी दिव्य राज्य के कदाई निजाम गायम मिवनी इस्लाम दीनु के मतिवरी मब्दव तो मतीग इस्लाम दीनु का असास तो मतीग अदे दिव्य राज्य के तारीख बलारुगा दिव्य दौलत के फंडियारुगे की फंडियारुगे नुहनु मतिवरी इहतिरामाई अदर देवी फोन थाने दिव्य राज्य के उत्तम फंडियारुकम के मकाम अदा करवा फावे वरंग इज्जत तेरी इल्म और बेफुल तारीख बलारुगा दिव्य राज्य के जुडिशरी आई वेरिकंग हिंगुम के निजाम आई अबदुस कोम्मेवेस वरगे मुतनवस कमे उफेदी होरे जमा तारीख तेरे बलार के हिंगा फेबे सरकार तक रस कलुन्ना बैर रस कलुन्नाई बय फंडियारुन्ना दे मेदुगा खियाल तफात उम के सबबुम बय फंडियारुन्ना अदब लिबि फेबुरे बय फंडियारुन गाग अलिफान रो को फेबुरिंगे तो तारीख फेन्नांगे बेंगे वाहकत ए कीवेगिन फंडियारुन बेनु नुई सरकार तकम बेनुम वा गोत हुकुम कुर्मा ए सबब कवि එහෙම එවරුගේ වර්ගද ෆಂಡಿಯಾರು මෙස් දී රාජ්‍යවනි දෙකෙෆා බය ෆಂಡಿಯಾರು सरकारुगे नुफूस त बोडवेगे सरकार तोगे नुफूस तक बो नुलबम वेगे इस्तीफा देवा फेबोरे तारीख मिकम फेन्नांग एबे तारीख मिकम फेन्नांग एबे वरंग इल्मोरे इज्जत तेरी फ़ंडियारो दिवे ही दौलत के फ़ंडियारो कम कोफावे एफद फ़ंडियारो मियदुस अलगुर मेंगे कदाई निज़ाम बेनु वनी सियासी नुफूस तकाई बातिल कंकम के कुरिमतीगा नून के बुनन खेरे फ़ंडियारो हुकुम कुरन तिवें जेने इस्लाम दीन के इल्म लिबिफा फ़ंडियारो हुकुम कुरन तिवें जेने लोबती अखुन्नाई उख्तु
algon dannawani abadues duniyan anna idari badaltakai duniyan anna zamani falsafa agon balaganna jehena duniyan anna idari badaltakai zamani falsafa ge tereng evs nizame islah kureven oy nama e nizame algonuge nazaruga islah kuran jehena islah kureven bani e dawlatakun qabul kura mathiveri mabdawtaw mach agon mang rajya kamaga wani nama divhe rajya ki midenne fada islam deenuge mathiveri aqida ya usul taw matiga gam fe dawlat divhe rajya ge qada'i nizam qaim fawani islami shariat ko mach divhe rajya qanun asasi ge bayan me fawe ei divhe rajya ge qada'i nizam ki minimum mustaqil mubarak fadiyarunge sharut bayan korefe adi divhe rajya qanuni gotum ves bala eruga islami shariata khilafa ves divhe rajya qanun nuhede qanun hadafakam goni nama e qanun baatilugen dana kama bayan me fawe qanun asasi miduswar ki algon manna judiciary islah kurum gawah ka warak ginan dekewe duswar algon mi mawduga macca hagigatuga minunas de miha public forum egga pulako adi miha tana wahkanu dekkikamuga wes sarkaru golungeruges kama behe befulunnai verinnai eki bebe fulunga arihuga warab boda algon miwaka dakkafane divhe dawlatuge fadiyaruge islahugen dairuga ege terega himenen jehe kantattahuga wah himenen jehe kantattahuga wah algon men eki divhe hagigata dannawane namalobete khunna siyasi gotummes divehi rajya mihar mi vettiwa waluganuga mi betude fansahakaruge terega divehi rajyege qada'i nizamge terega hingadiya kantatta ege eya mikantattaka algon manna guluwa nuleviye miwahake no dekke divehi rajya sida vegemba magun gendiumuga divehi rajyege aduluge nizamge dawr warab boduwan सीधा मगुम दिव्यराज्य गेंदी उमुगा दिव्यराज्य अदलुगे निजाम वरब बडुवान अलगोन में दन्नन जेहेन दिव्यराज्य के जुडिशरी रिफॉर्म कुरुमुगा दिव्यराज्य के जुडिशरी के तेरे शरई निजाम के तेरे के तिबि इस्लाम दीन के इल्म लिबिफा फंडियारुं बेर कुरुमकी जुडिशरी इस्लाह कुमेनो गोस फंडियार कुरियम ए फंडियार को बदल कुरंगे रिश्वत नगा में कुरिया एफडीआर को बदल कुरंजे ए कुरंजे का ehn names sharu'i ilmai qanuni faqihum judiciary ge terein beer kurmaki eggut ka vis divi rajya ge judiciary maslahatu ekkamen no algon men dem midakkane adul wari wairuga hama ekane massalegga adul wari wumaki ei fandiyar ge ekani kamen no e fandiyar adul wari wanje tahqiq kura farang adul wari wanje hen intelligence report ta hada farang adul wari wanje hen mi huri prosecutor general adul wari wanje hen mi huri ha farata ki mi adul wari kamuge magu dakka kantat kanala farat heki dekkum ges adul wari wanje hen dogu heki dinuma ki mang Allah haram kurawa faka dogu heki nudeven gotek macca nizam tartib kurawen hen dogu report ta muhede gotek macca nizam tartib kurawen hen mi huri ha kamaki mi adul wari kamuge magu dakka kantataka wative min komme kamek gaves adul wari kamuge hamataw matin kankan kurumuge fursat qanuni gotum libiden hen evves mi haka sarukar akavves fandiyaro gevves tawgig kura idara akavves waki nufuze ke tereng wakimiye ki kuvriye ku kamuga kandelu mattaka report tan hedun jehen huttuma kanna ei evves halegga islam deenuge miyoy matiyori adulur kamuga falsafaya egge kantata kennun ei nufuz ta kankam utere waddagen kankan kurun adi wakimiye ku kuvri kurumattaka tawgig tan hinga kankan kurmaki aduluri kamaki ei ege tarhaage tere emmena meduga eggotaka amal kurwen jehene kantatta dobet yakhunna aftu ade ehmema algon mi dannawani tebe funna divi rajyage judiciary islah kurumuga
algon menna kuravidana kantattaka behe gotu emme furtam kamaki divhe rajyege aduluge nizam binavegen wani mayvegen wa islam deenuge mativeri usul togu macca kamu islahi badaluta idare gotum mes qanuni gotum mes geneveruga divhe rajyege qada'i nizam not adulurikamge nizamge terege samanussura hifettifa islam deenuge mativeri asasta devehettumaki komhe lazimuge wakam dannonto wahake democracy adulveri kamai mikankan ehin qawmutakuga maana kura gota algonmenge qawmuku komme maana kura kanuje algonmenneki islam algonmenge terega adulveri kamuge hamata negi hetti hive hetti onna jehani islam deenuga asasta qabul kura goteggamach islami dawlatuga kankan tartib onna jehani islami usulta qabul kura goteggamach ehemima wahaka fashiruge sagon dennevi divehi dawlataki islami dawlatake mikan uriha islahi masekketake ga algon men handa nattalage nuwan islam deenuge qawaid takai kankan uri goy algon men je balagan ehemima dannawanto divehi dawlatuge qada'i nizam islahugen dairuga qada'i nizamge terega hifehetti fawri islami riveti goitta islami shari'ata barli be mafhumta agon men jehe damhatta algon devana nukutayaka dannawani islam deenuge asasaki islam deenuga miyaka meduga tuhumate kureve gotum emiha kiyadi kuvri kannuwe islami falsafa ge menone miha kusum pariyum ge macca qama miha kuvri kurum ge macca kesano al aslu bara'atu dhimma aslaki miha kushen nukurun emiha kukkuri kamuge hujje kamajjama dande emiha macca koffi kamuge hekitaka qarina emiha ge macca gamajjama danden emiha ke kuvri no islami nazaram balayru ehma mihaka meduga tuhumate kurun ei adi ebbes halegga emiha kuvveri men non ekiye ehmi malgon men bisnanje emiha meduga ufule dawaya e dawwa bina koffawa hekitaka mikan kamaki me emiha ge macca hukumen atuvedane fada hujjetakai burhan to macca kulenga dawaya vedana nuate dawwa hurhele gotum e dawwa ge wakalat kureve gotum emiha macca hukumen ama atuvedan ei kivegen ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis fru kurwa fawe teba mihunge meduga faisala kurabuma timan kalekfanu arihat teba mihun annan ade faharuga teba mihunge terein mihaku hujjegam kurumuge enage akhayavren kuladana vedane timan kalekfanu hukum kurawani timan kalekfanu aryan husele eccen aduwessawa ege maccade vima dogu kamegge macca kurave hukumegge sababun timage akhaya dekula timayen hasiluwa kame wakan kashawari narakaga alifadum bayekkamuge mīgamāne ki faharigga hujjeggaam kurumuga dogu hadagen mes miha kwatu dange miha ku kushen nukura irugeves emiya kukkuri kama varugada hujjettaken amillen hadagen tayyar koggen intelligence report taka anakechchaka kusheli dane ekamaku hagigatuga emiha ke kuvriye nune asluga ekamaku ena kuvriyegen midani ena ge macca mi hushele hekitaku mati dogu hekitaku maccere ehemmi mami hadis ke murad ki tebam dogu heki nudeshe tebam dogu nubunashe mi wara nurakateri kamake agiyu ade timmana kamaki dawwa ufla farataki nufus tak ekkiba fa farat ka wanje dawwa ufla farataki nufus tak ekkiba fa farat ka wanje prosecutor general miharu amunge maslato dawwa korba farat tak mi wani prosecutor general ehmima
tahqiqatan adulere kama ka dium ge turun e tahqiqatu macca dawa ufla farat ka mihun nani prosecutor general එහෙම prosecutor general ki ei erg onna sarkara kum bunah gotuk dawa kuram ka wegen nuan prosecutor general ki sharoi hamto matin qanuni gotum bala kankama nazar hinga dawa ufla farat ka wanjen kuvveri nuami hege macca tuhumatu take enanga macca adi kureunekkamaku ehu tuhumattaka waage de waruge hujjettaka qarinatake nennama mihunga macca dawwa ufulage nuwana siyasi gotun kantattake hasil kurmattaka eves halege faqire musanje siyasi mihe ehem mihe rahmatri mikamuga tafat kurme nonnan hagga kantatta kuran jeheri adula kantatta kuran jeheni ade හතරවන කම කල්පන දන්නවානේ අදුලුගේ නිසාම් ගහුරි ඉදාරි උසූල් තකයි කවායිදු තකයි ආදකාත zamaana ආස්වාවා බදල් තක බල ඉස්ලාහ කුරන් ජෙහෙ කන්තත්ත ඉස්ලාහ කුරන් ජෙහෙන අබදුස් දුනියේගේ කන්තත්ත තර්තිබ ෆමි ඔන්න ගොතුම් මීගේ ෆන්සා සහර කුරීගේ කන්තත්ත ඉදාරි ගොතුම් තර්තිබ ෆෙග්ගොත් කනෝ මීහාරු කන්තත්ත තර්තිබ ෆමි ඔතිකේ ಅದು ಮೀಗೆ ಫನ್ಸಾತ್ ಸಾರ್ ಫೋನ್ ಕಂತತ್ತ ತರ್ತೀಬೆ ಫೊನ್ನಾನಿ ಮಿಹಾರ್ ಮೇ ಗುತ್ ಕನ್ನು ಹಿಂಗಾದನ್ එහෙම මි මාල්කොන් දන්නවනේ කොම්මೆ කමෙක් ගවෙස් zamanan එයන්න බදල්තවුගේ තෙරෙන් අලුගොන් මෙන්ගේ දීනුගේ මබ්දවතක ඛිලාෆ් නූ කොම්මೆ හේව බදල්තකේ කොම්මೆ ඉස්ලාහි කන්තත්තකේ අලුගොන් මෙන් බලයා ගන්නන් ජෙහෙනේ අලුගොන් මෙන් බලයා ගන්නන් ජෙහෙනේ ඒ රංගල කමෙන් ඒ දුනියෙන් අන්න හදාරි බදල්ත කබූල් කුරුම් එයා එක්ගොත කන්තත්ත ගෙන්දියුන් ඉදාරි ගොතුන් එකහ බදල්ත ගබෝ කුරුමකේ ඉස්ලාම් දීන ෆුරරා කමෙන් නුන් ඒකි ඒ මේ බදල්ත අලුගොන් බලයා ගතුමකි එවස් හාලෙග්ගා මස්සල එකමකම අලගොන් නුදෙක ආදේ ෆස්වන කමෙගේ ගොතු කලගොන් දන්නවානේ මිහාරු රාජ්‍යගේ කානූන් අසාසීගා අදුඩු වෙරකම්ගේ පා ශරයි ගොතුන් හුකුම් කුරුන් නොත ෆණ්ඩියාරුගේ මියති මිනිවන් තනගේ ගොතුක කම අලගොන් මෙන්න කානූන් අසාසීගේ බයන් ෆාවා නුසූස් තකොම් මේ බයන් කො දෙනි ඒ මිනිමම් බාරේ ගොතුක එකමක හගීගතකි අලගොන් දන්නවානේ ගානුනි ගොතුම් බලාරුග මිමස්සලෑග දිවිහ රාජ්‍යයේ ජුඩිෂල් සර්විස් කමිෂන් මේ දිවිහ රාජ්‍යයේ ගදායි නිසාම් කොන්ට්‍රෝල් කුරා මජ්ලියකි කමිෂන් එක කොමිටි එකමක දිවිහ රාජ්‍යයේ කොම්මෙ ෆහරක් වස්මි ගදායි නිසාම් නොත ජුඩිෂරි ඉස්ලාහ කුරා වහ දක්වා බෙෆුලුමස් එබේෆුන් ගැම්බච්ච බාරු ලිබුණීමා හම ඒ බාරුගේ බේනුම් එබේෆුන් බේනුවා ගොත හිප්පවනේ එබ්බසාලිගා ජුඩිෂරි ඉස්ලාහ කුරුමුගේ හගීගී හරකයත්තකේ අලගොන් මෙන්න කඩු ෆෙන්නනි තිමා නුරුහේ ගාසි අසුල් කුරාත ෆෙන්නනි තිමා බේනුම්වා බයග්ගමච්ච හුකුම් කුරාත තිමා බේනුම් නුවා බයග්ගමච්ච හුකුම් නොක දූකොල්ලේ වෙත මිගොතම් මිකන් කුරුමකි මේ එබ්බසාලිගේ ජුඩිෂරි ඉස්ලාහ කුරුම් කම ගන්න බෙලෙවෙන අලගොන් ෆෙන්න ගොතුව එම ජුඩිෂල් සර්විස් කොමිෂන් ඒගේ සාතුගා මේ කොමිෂන් එකුලේගෙන්වා ගොත දුස්තුරි ගොතම් බදල්තක ගෙන්න ජෙහෙකම අලගොන් දෙකේනි ඒ කීවෙගෙන් එහෙම මේ දෙන්නෙවි මිහාර ජුඩිෂල් සර්විස් කොමිෂන් එතුරිෆ ඔන්න ගොතුම් වරම් බොඩ සියාසී නුෆූස් ඒගේ තෙර වන්න ගොතුක මච්ච මිහාර කානූන් අසාසීගා ජුඩිෂල් සර්විස් කොමිෂන් එකුලේ ෆෙමනන් මිකමකි මේ අලගොන්ගේ නසරුගා බදලුවන් ජෙහෙනකම ජුඩිෂල් සර්විස් කොමිෂන් එකේ හගීගතුක එකම قضائی نظام کے طرح فنورنگ باروے پروفیشنل ایوے سیاسی نفوذ اتنو مچ نون مؤسسہ کا بگن نونگتک جوڈیشری اصلاح ہوگی ہنگا دان کم کال کون کنو فین جوڈیشری حقیقی اصلاح گن بین ونی نم میہن ہوری قانونی گتون اصلاح کرنجے کنتت اصلاح کرwen جہے کم جہین کم algono dekeni miharojja judicial service commission balla etage hinga kantattaka etan tartibe fonna gota mihar kuramunda kantattaka mikanka beenun iregga beenun gotaka kantatta kurum fursat evves bayka oyegennuwan siyasi gotun timaya ruhe fandiyare vejjiyam hendunu velafa enazul ko fa ehem fandiyare lagen kankam mach hukum kurakam goni nam miyem mikeni kike algon mi gotam mikankan kurma kimi dawlatuge maslahatai ekamuge rayitunge maslahat ekkam algon konno fen em qadai nizam islah kuram ben nama mi professional
mihunge dawru ega fulako siyasi mihunge dawru ega kudakuran jehen mi den algonuge nazar waruka miwake kimi emme munasab waake ka noedana henna mes mikam mi algonu fenna goet tebe funna mi hissa kolli hawana kame gotu kan dannawani ilmi gotun qabil tajriba hori adi islami shariat ge ilmai qanun ilm libfa kilamu kamenne nazaatri fadiyaru ge ayyan kuran jehen mihige waane ki gowa algon men dannan jene lobet akhunna ukhtum divih rajya ki muslim dawlat ke muslimunne divih rajya ke rayyatun ke divih rajya ke qada'i nizam me onnani islami shariat ke machche qanun me onnani islam dina taarud nuwa goteshe qanun ga nekkamen medure vejjanam ekamegga goinnimma mejeheni kongotakum qanun ga nekkamek medure vejjanam ekamegga goinnimma mejeheni islami shariat konna gota divih rajya qanun tabuna gotu ehme islami shariat ge ilm libifa fandiya rajya ge qada'i nizam ge tere tibejjen ege iturun qanuni ilm libifa fandiya tibejjen emme molu ituru ekam bagote ki algon ge nazar ge shariatai qanun deban takhassus wum fandiya dive rajya deban takhassus ei kiven dive rajya ge jinai adul ge nizam ge tere qanun te menon islami shariatai gota adi islami shariatuga oy qaanunuga nekkame medure jenama islami shariatuga gota hukum kurma onnani dive rajyege madani nizam yoti waraboda islami shariata gulifa huriha kamem yoti islami shariata gulifa dive rajyege judiciary ge terege ehme islami sharia nudanna miu nudanna fandiyaron ayyam ve fatibumaki hagigatuga alugana fenna gotuga emme munasab kamenu ebe from je asasi minwar ewahi emme koda minum post graduate diploma fada islam shariata gulumuri course ta hada mifada course ta unnan dive rajyege islami university ga algon men tayyar ko mehar kewa de metage fada course ta ei misalaka be hulanguge nota beruge university ko atudan hama ekane qanuni ilmu degree hadda wa befle rangal kamengi ekamaku divih rajya ge wakalat kurma fandiyar kan kurma ene benum ve shar'i asasi usulta ehem bima university ge onnan course ta post graduate diploma in sharia ega onnan sharia maddat islamic criminal law islamic family law islamic law of transaction islamic sharia objectives sharia policy mifada maddat ei fandiyar kabves qanun me kabves benum waan e ilmu ge background mima ekosta honna hama ekote sharia ekane hada for me vejja mizamanuga alugona gabu kure gotuga qanuni ilm mizamanuge international common law adi qanuni ilm enage kibag hunnan jehena asasi member lib mizamanuga idari gotunnai dusturi gotun qanuni gotun duniyega kandata hinga goebbe sere olofilen jehen ekamuge enage aslaki enage tahassus ilma ki sharia ehme islamic university ge hunnane post graduate diploma in law kya program te seguna land lawyer and lawyer ka mengos komme mi zamanu go benu wa huriha qanuni madda take unna emeo divhe rajyege haibana kame gotu kalgon dannawani adluweri kama magufahi kurmattaka kuranje huriha kame kuranjena ek terega fasada rishwat ge amal to barwa vun je hutto efada mi kuanam emihun judiciary ge tereng agigatu nerem misjen efada fasada ule back kom gonino ekamaki rangal tahqiq kurewigen kuriyadan jehen kame evves halega siyasi gotum evves back judiciary ge tereng beer kurumuga maksade oyge nuan islahi harakatu ge terega algona fenna gotu emima den avvana kame gotu kalgon dannawani barak ginan algon menna iwe beeruge fandiyarun rajyege court taka gennan ulewa by forward wa hataken algon dannawani divhi rajye ki muslim qawmaka waatiwe divhi rajye fandiyaruge ga tamrin dinum gotun adi ghairu muslim fandiyarun tamrinu dinum gotun barwies hukum kurmattaka benchuga inna fandi tibba fandiyarunge terega tiben jeheni algon gabu kuragatu muslimunge macca hukum kuran tibeni muslim fandiyar
muslim fandiyar e divehi fandiyar kavum beer fandiyar kavum tafatenno ei shar'i mabdenge allah kit quran ban korafani walan yaj'al allah lil kafirin 'ala al mu'minina sabila mu'min taunge macca mu'min takunge macca emi mihun noom bayge macca noom bayka man allah baru devwa fennete kafirunge na man allah baru devwa fennete mu'minunna meduga gotek kandegalumoge ehme mi mabdaw tawge macca muslimunna hukum kurma muslimunge meduga hukum kurma tiben wani islami fandiyarunne tiben jen ei fiqh ilmori tarjih de gotake masalag enname tamrinu de dinumuge gaanun eki kantattawge idari kantattawge manage kurumga judiciary manage kurumga ehen kantattawga e ilmu hodumaki ei muslimunge kiban ilmu hodiyes ghayr muslimun kiban hodiyes ei mihunga university tagu KVS mikan kama KVS masala kamennon eki islami hadaratuge kurige kantatta taraggiwege di eruges ghayr muslimunge nizam tagu hore rangalu kantatta balagen e rangalu kantattawge hifagen kuriye islami hadaratu gres hemi ma eki alugona fenna gotuga ebbes masale endum de mikantatta muslimunga minority onna gaum takai tafatwa de gaum tawga mi komhen hukum kuramun danike islami shariat kannu common law nuata e dawlate gonna gaanu minganu ge tere wima e dawlate ge tere gonna nizamakan etanuge muslimun tabawuma ki alugona nazaruga masale nun eki enname muslim minority tawna gaum tawge mihunge asasi kantatta kurevega misaka kavinya wariya mibawatukan kamaki oki center takon islami markos takon kuriye gendeve kantatta adi civil ko emihun hen gota kawa registry kuran jawnu kamuge vss ekantatta hingani sharoi gotun kama alugondo gabul kurre ade nuwana kamege gotu alugondo dannawani मिहार दिव्य राज्य के जुडिशरी के तेरेगा जुडिशल एकेडमी क्या मोसेस है माओ हदे नोता ए इंस्टीट्यूट तमरीन दे थाने की गुतुग अलगुन दन्नवाणी ए वर रंगल कवके एकमकी ए वर रंगल कमेंग हागी गतुग एतन तरग्गी कुरम ए सऊदी अरबिया के रियाद गोड दुनिया के एम्मे रंगल ए क़दाई निजाम उगन्ना दे इस्लामी क़दाई निजाम उगन्ना दे मोसेसा का उन्न ए मोसेसा सऊदी अरबिया के रियाद गोरे المعهد العالي للقضاء Higher Institute for Judicial Sciences مهم رانغالو انستيتوٹ ای ریاض کا منڈی سعودی ریاض کا اسلامی قضائی نظام مغنہ دے مؤسسہ کی گتو ایم جوڈیشل سائنسز قضائی نظام زمان کو فنڈیار مغنہ دے مکی ورم مهم مقامیں ای اگر میں اسلامک یونیورسٹی کا افادہ کوست بے سنن حقیقت کو شریعہ پالیسی جوڈیشل سائنسز مدائرہ تکن تعلیم حاصل کرو میاں ہنن جوڈیشل سائنسز قضائی علم خود مکی ورب بین تری مهم مقامیں अलगोना फेन्न गोतुगा अलगोनगे नजरुगा जुडिशियल एकेडमी गे दावर फुलाको फंडियारुन्न रंगळु प्रोग्राम तक हिंगिदान ट्रेनिंग प्रोग्राम तक हिंगिदान मिहर शरई दायराग तिब्बे फंडियारुन तेरे तिब्बे हमेकनि कानूनी इल्म केवन फंडियारुन तिब्बे बेफलो हमेकनि शरिया इल्म केवन तिब्बे बेफलो एमे मी देबामी हुन्न बस अलगोन में उंगन्ना देंगे बजे ए बैग किबाग ने अने इल्म एमे शरिया एकड़ी हदाफ ती उन कानूनी इल्म कानूनी कंततका बे प्रोग्राम हिंगे बजे अदि कानूनी इल्म केवाफ ती बे बेफुन ए शरिया के इल्म बेफुन नतीमा ए बेफुन जे शरिया के उसूली कंतत किया दे इस्लामी शरीयत के ऑब्जेक्टिव्स तक किया दे जे ضروريatuल खम्स में मतलब फस मकसद तक किया दे जे फिqही क़दाई क़वाइद तक उंगना दे जे शरिया पॉलिसी उंगना दे जे मीराथ नोद तारिका मुदा बेहुमुगे हमत उंगन्ना देंजे मे हम गानोनी इल्म एकने केवा गन्ना बेफुन हेंगे नेगी कंत मिकं काउ किवे ए मिकंक नेगी किहिने तो ए मुस्लिम में दुगा हुकुम कुरान में तिबे එහෙම මිදෙන්නේ එකංකම් එංගෙන් ජෙහෙන දෙම් මිහක බොන දාන තියදක්කා වාක්‍ය කි මොනින් අදි රංගල වාක්‍ය නෝනේ මිහාර හුකුම් කුරණි ගානුනුගේ ලීෆොන් නෙච්ච කර රංගල ගානුනුගේ නුලියාච්චක කෝච්චක හුකුම් කුරණි අතුවේදාන කමෙ ගානුනුගේ නෙක්කම එකම දිවි රාජ්‍යයේ ගානුන් තවගේ බුණනි ගානුනුගේ නෙක්කම මෙදුරෙජ්ජනම එකමගේ හුකුම් කුරන් ජෙහෙන ඉස්ලාමී ශරීයත් ගොන්න ගොතට එමෙ ඉස්ලාමී ශරීයත් ගොන්න ගොන්නේ නේගේ මිහා කිනෙත්තෝ එකමගේ හුකුම් කුරානි එහෙම මිහකු ලියවද එච්චක බලාෆ්තෝය එහෙම මේරුන් එනග අමිල්ල හුකුම කන්නෝන් දෙතෝ අමිල්ල නසරියුන් නසරුන් එනගෙන හුකුම කන්නෝ
ඒරුන් ඒ හුකුම් කරවෙනි එහෙම් මියකු බුනා ගොත ඒරුන් ඒ හුකුම් කරවෙනි වල්ලාහු අලම් එහෙම අද දිහවණ කම ගොතු අලගොන් මෙදන්නවනේ හෙක්කා කරීනාගේ වාහක අලගොන් මෙන්න ආමකෝ අඩුයි වෙනි හෙක්කා කරීනාගේ වාහක දෙක්කේරුගා හෙක්කා ගරීනායක මෙවණි බුනා අඩා මීහා බුනා බහා මීහා ෆෙන්න මන්සර්තක බුනා බස් මී බිනා වණි ඒනයි ෆෙන්න මන්සරයි ඉවේ අඩුක මච්ච තිමන්නා දුෂීමෙ නොද තිමන්නා අඩුහිමෙ මෙවණ මේන කම බුනා එම මිමස්සලේකි තක්ලීදී ගොතුම් මනක ආමුකෝ අමල් කුරා ගොතුක මිහුන්න විස්නි ෆොන්නනි හෙක්කා කරීනායකි හැම එකනි මීහා බුනා භය නොත ෆෙන්න මන්සරේ නොත මීහා අඩුයි වෙගොතේ ರಂಗಳು ಹೆಕ್ಕ ಗರೀನಾಗೆ ತೆರೆಗ ಬುಣ ಮೀಯಕು ಬುಣ ಬಹಾಯ್ ಮೀಯಕ ಫೆನ್ನ ಮಂಜರೆ ನೋತೆ ಅಡುಯಿವೆ ಗೊತ್ತ ತಿಮಣ್ಣ ದುಷೀಮೆ ತಿಮಣ್ಣ ಅಡುಹೀಮೆ ಮಿಗುತ ಹೆಕಿದಿನುಮಕಿ ಏಯ್ ಆಮ ರಂಗಳು ಏಯ್ ಹೆಕ್ಕ ಗರೀನಾಗೆ ತೆರೆ ಹಿಮಣಕ ಅದಿ ಎಗುತ ಹಮ ಕರೀನಾ ತವ್ವಿಸ್ ಮಿಸಾಲಕ ಮೀಯಕು ಕುಶೆಕ್ ಕುರಿಕಮ್ಗ ಕರೀನಾ ಕಿಕೊವ ಏಯ್ ಏನ ಕುಶೆಕ್ ಕುರಿಕಮ ತುಹಮತ್ ಕುರವೆ ಫದ ಖಮೆ ಮೆದುರಿ ಹುಂ ಏನೆ ಮೆದುಗ මිසාලක මීහගේ කොටරි තෙරේග රාෆුලිතකෙන් හුරුමකී කොටරීග උලේ මීහා ඒ බෝකමුගේ ගරීනායක වෙදාන නොත එනාගේ අංගයන් රාවස් දූමකී එයි එන රාබෝකමුගේ ගරීනායක වෙදාන එක්කා ගරීනායක වක් වෙදන්නවා එම් කරීනාතකී ශරෝග මුතරෆ් වෙච්චේ මුතබර වෙච්චේ එන්නව සරකොන් දන්නම් මෙවනේ ඒවා කියනෝ ඉමාම් ඉබ්නුල් කයිම් රහිමහුල්ලාහ් ඉදාලා ෆවේ කොම්මෙහෙන් හෙක්කා ගරීනායකී මී තිමා බුනා බහායි ෆෙන්න මන්සර් එකඤ්ඤ නූනේ එයි අදුලුවරිකම වාසිලු වෙවේ කොම්මෙ කමකී එයි හෙක්කා ගරීනාගේ තෙර වන්නන කමකී එයි එමෙ මිසමානුග හෙක්කා ගරීනාගේ කන්තත් ෆුලා කුරවෙන ඒගේ තෙරේගා वीडियो तहलील मंजर त फोटो त मिहंगोस पुलिस कुत्ता मिहंगोस डीएनए तहलील मी हुरिया कमकीस मी हम गरीना तव गोतक बेले विधान मी हुरिया कमकीस मी गरीना तव गोतक बेले विधान एम अलगण फेन गोतुगा कानूनी गोतुम एई දිවරාජ්‍යගේ කෝටු තබුගා කබූල් කුරවේ කරීනාය කමුගා DNA ගේ තහලීල් හිමනන් එමජේ DNA ගේ තහලීලකී කානූනි ගොතුන් කබූල් කුරවේ කරීනාය ගොතුගා හිමනි දාන් ඒ මස්සලෙන් නෝ ඒකී ඒකමකු DNA තහලීල් නොත DNA කරීනා එක්කක නොත කරීනාය කම බෙලෙවෙනි කෝටුගේ අමුර DNA හෙදකම් ගොනිනම ශරොයි නසරුම් බලයාරු අදි ඒ ඉස්ලාම් දීනුගා වකීගොතක හුකුමෙ කණ්ඩේලි ෆෝ එක් කමෙග්ගා DNA ඒ ගරීනායක ගොතුගා බලයන් නුගන විදාන මිසාලක මෙදන්නේ කොන්කම මිසාලක ලියාන්ගේ මස්සලාව ලියාන්නකි දරි නෆී කුරුම් ෆිරීමීහා ඒනාගේ දරිය ඉන්කාර කුරුම් එහාලතුගා DNA තහලීල් කුර විදානතෝ නොත නොන්තෝ මෙමස්සලාග අල්ගොනුගේ දිරාසයන් ඔන්නාන ඒ अलगोन इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलेशिया मास्टर्स दीरुगा DNA मसले शरई गोतुंग ए हुज्जत कम बेले विधान तो लियान मसले थीसिस लिए होना अलगोन फेन्न गोतुगा लियान के मसलेगा DNA बेन में नुकरेवेन दारी नफी कुरुमक DNA बेन में नुकरेवेन दारी नफी कुरुमकी शरियातुगा वकीगोत का हुक्म एकमक वाती ඒ DNA एक ज़ातुगा ඒ 1% සහ එච්චක වියස් ඒ තහලීල් කරවේ ගොතෙක්ගේ මච්ච ඒක නතිජ්ජය ඉන්සානුන බදලුගෙන විදානකමක වාතියේ ඒ 1% හුජ්ජත කමුගා ගබුල් නුකුරවෙනි ශරියතුගා ಹುಕುಂ ಕಣೇಲಿ ಫೂರಿ ಕಂತ ತಗು ಇಸಾಕ ನಸಬ್ ನಫಿ ಕುರುಂ ಕಂತಕಿ ಲಿಯಾನ್ ಏಗ ಹಿಮೆನಿ ಫೆಕ್ಕಂ ದೇವನ ಕಮಕಿ ಏಗ ಫಾರುಗ ಹಕೀಕತ್ ಲಿಯಾನ್ ಹುಕುಂ ಬಯಾನ್ ಫಿಮೋನನಿ ದೆಮಿಯುಂಗ ಅಬುರ್ ರಕ್ಕಾತೆರಿ ಕುರುಮ ಲಿಯಾನ್ ಹುಕುಂ මෙවන්නනේ එකම DNA එක තේර වදිජ්ජය කියන මෙවනි
amain Allah sirru kurawwa fa kam eba kashfu liange maqsadaki anhena ga abur salame koddinu anhena misalaka duniyege ladatta kaina dogu hedi ekam DNA etana wadejjanama firimihaage buna bas tedukuruma e anhem mihaki zine ko for mihekkamuga mudi duniyen aamuge hingade ekam shariatuga lian ge hukum bawalevunga maqsada iba forwara එහෙම වීම ඉල්මුර විදාලෝනේ ලියාන්ගේ මස්සලයාග DNA කබූල නුකරවේනේ හුජ්ජතෙක්ගේ ගොතුක එහෙන්නමස් නසබා ගුලේ එහෙම බය මස්සල් තවගා DNA කබූල කුරවේ හුජ්ජතෙක්ගේ ගොතුක ඒ මිසාලක ගෙල්ලිෆාවා මීහු ෆහුන් ඇසේනාගේ නසබ් බෙලුම් නොත අඳාෆාවා මීහගේ නසබ් බෙලුම් මිහෙන් ගොස්ස බයක්කා එෆද නසබා ගුලේ කංකමුක DNA හුජ්ජතෙක් ගොත කබූ කුරේ බය හාලෙත්තේ බෝරි හම එගොත ජිනායි කන්දත්ත හගීග කුරුම කරීනාගේ ගොතුක saka rape case no tenumes mi ko merum fada kantata tahgi kurumga dinne hujjate gotuko belewe em qanuni gotum mi garinaya ebaje mihara vure barwari kan den aluganda fenna gotuko wallahu alam ade 11 වන කවකි අගෝ දන්නවානේ ඉස්ලාමී ශරීයත්ගේ ෆික්හ් එබජෙහි අලුගොන් මෙන් කොඩිෆේ කුරුමකි කොබ ඒ ඉස්ලාමී ශරීයතුගේ ෆික්හි මද්රසාතකුගේ ෆික්හි රාවියත දිරාසාකෝ ඒක මච්ච කානූනි නස්සුත දෙකරේරෝ ඒක මච්ච කානූන තන් එදු ඒක මච්ච ගානූන තන් එදු දුනියගේ වරක්ගින කවුම්තකුගේ එබහොරි ඉස්ලාමී ශරීයතුගේ ෆික්හ් තක්නීන් කොෆා කානූනි සිෆ ගෙනස්ස කානූන තක බදල් කොෆා අගේකතුක බයිෆාර මිහුන් වර බිරුගන්න කමෙන් එදෙන් බුණානේ කලෙම ඉස්ලාමී ශරීයතේ බුණීමා තිය ඔලනේ මිහුන්ගේ බෝකණ්ඩා එක්කණ්ඩා මිෆද කන්තත් කුරන්ෂේ කදෙන් තන මිහුන් මරන්ෂේ බල ඉස්ලාමී ශරීයතේ කාමයකට මිහුන් බෝකණ්ඩුමා එක්කණ්ඩුමා මිහුන් ගිසාසිෆ මෙ නෝනේ ඒ ඉස්ලාමී ශරීයතුක අදබු කණෙලි ෆොහරි වරම් මදු කුත්තක කරේ ඉස්ලාමවල වරම් මදු කුත්තක අදබු කණෙලි ෆොහරි ඉස්ලාමී ශරීයතු එම ඉස්ලාමී ශරීයතේ හැම එකනේ මේ උකූබාතේ නෝනේ ඉස්ලාමී ශරීයතුක මාලි මුආමලත් මදනි මුආමලත් කාවඤ්ඤා වරියා ගුල හුකුම්ත මියංගොස් හුරිහා කමෙග්ගා ඉන්සානාගේ හයාත බේනුවා හුරිහා කන්තදේ ගෙබොටේ කවායිත් තක හෙදි කුර්ආන් ගෙබොර වරගේ හුකුම්ත බාවලවා සුන්නතු ගෙබොර එකංකන් තෆ්සීල් කොද්දෙවා ඉල්මෝරින් ගෙබොර එකන්ත තෆ්සීල් කොද්දෙවා එමිම ඉස්ලාමී තාරීඛ බලා රුගා තක්නීන් කොෆ ගෙබොර ඉස්ලාමී ශරීයතුක හුකුම්ත එක එක ගරුන්තව උස්මානි දවලෙන් අංගිරුගස් තුර්කී විලාතුකස් මජලතුල් අහ්කාම් අල් අදලිය ඒ හනෆි මස්හබ්ගේ ෆික්හ තක්නීන් කුරේෆගේ ඉස්ලාමී හුකුම්ත මිහාර සූදාන අදි කුවයිත් තිබෙන්ගොස් එකි ගවම්තවගේ ඉස්ලාමී ශරීයතුගේ ෆික්හ වරබ්බඩ තක්නීන් කුරෙමුදනේ අදි ખાસ ගොතක මිසමානුගා ඉස්ලාමී ශරීයතුගේ ඉල්ම් ලිබි ෆනේ ෆණියාර හුකුම් කුරන් තිබේරුගා අම්දුන් ඉස්ලාමී ශරීයතුගේ හුර ඉල්ම් ඉස්ලාමී ශරීයතුගේ ෆික්හ තක්නීන් කුරෙන් ජෙහෙ algona fenna gotuk adi e taqnin kurewe iruga islami shariyatu fiqhay maqasida qawaid al fiqhiyya ya siyasatu shar'iyya ya usul al fiqh mi huriha ilme libifwa mihun iswe ifada masekket kurambi draft kurambi adi rayatunge majlihunge bes ifada ilmi mihun tibegen committee tan ekulawa livigen mikanta kurewen jen ඉස්ලාමී ශරීයතුගේ ඉල්ම් තක්නීන් කුර්ම අලගොන් වරබ්බඩ බාරවලා කම කී දිවරාජ්‍යගේ ජුඩිෂරි රිෆෝම් එකෙන් දාරුගා ඉස්ලාමී ශරීයතුගේ ෆික්හ් එබජේ ගානූන් තේ ගොතක බදලුකු ගානූන් තකේ ගොතන් හදා ඉස්ලාමී ශරීයත දිවරාජ්‍යගේ හුකුම් කුරවෙන ගොයි ෆසීහ කොද්දෙන් එබජේ ඉස්ලාමී ශරීයත හුකුම් කුරවෙන ගොයි දිවරාජ්‍යගේ ෆසීහ කොද්දෙන් එබජේ මිහාරස් රාජ්‍යගේ බය ෆික්හ් තකේ බය ගානූන් තකේ බෝරි ඉස්ලාමී ශරීයත ගොළුමුරි කන්තත තක්නීන් කුරේෆ එගතරේක ගානු උකුබාතුක බය බෑත වෙසබෝරි අදි හැම එහෙම්මත් මී එබජෙහෙ තරිකයා බෙහෙ ෆික්හුවස් තක්නීන් කුරවෙන් එබජෙහෙ මී මිගුත මිකන් කුර්මකි මී හුද්ද කමෙක් කමුගා අලගොනු දෙකෙනි වල්ලාහු ආලම් එමෙම ඉස්වේ බයාම් මි කුරි දිවරාජ්‍යගේ ජුඩිෂරි ඉස්ලාහ කුරුම්ගේ තෙරේගා අලගොන් මෙන්න කුරේ විදාන බය කන්තත්තක වාහක අගොන මේ දන්නවාලි මේ නසර් තකේ අගොන කුරීගෙස් දෙන් දන්නවා ෆදා මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් කී නසරියාත් ප්‍රෝග්‍රෑම් කම වාතිවේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ක මිහුරාලනි
algonge मालूमातों मच्च बिना को दिरासतों मच्च बिना को हुशेले कंतत मी इल्मी प्रोग्राम का बाती वे अलगोंड फेन नजर तक मी हुशाला गनी दे मियां में का इंसाफ करो वो मक्की तेबे फुरना निबिगें वा हग्गे मी के तेरे नंगलवा के मोतिया हिप्पा नुबावा के मोतिया दो कोल्लवा नंगल कुरंजी हवा के मोतिया एकवे अलगोंड गात के तेबे फुर विदालो अलगोंड के अबदु सेव दुआए की दिव्य राज्य हेव कोई मैंगलो मिमर कुरवुं अदी अलगोंड में मी हुरिया कमे रिफॉर्म को तरक्की को कुरिय दियुमुगा अलगोंड में दीनु के मब्दव ताऊ के मतीगे अलगोंड में कुरिय दान जेने डेमोक्रेसिया हेंकं कमा मी हुरिया कमेगे अलगोंड में असलु मब्दव त दू कोल्ला फा फिकुरी हंगुरामे के शिकारे का वेगे अलगोंड में गांव अलगोंड में हल्ला को के नवाने लोगोती अखुन्ना योक्तुं अलगोंड के हेव दुआ की तेबे फुन्ना मैंगलो अदी अलगोंड में एम्बना हेव विष्णुमाय तौफीक देवा अलगोंड में की हेव बस कबूल कुरा बेकुमुगा मिंबर कुरेवुं तेबे फुन्ना बाजर दुआ के दिन मादमाविस मिगडी के तेबे फुन्ना बद्दु कोल्लुम उम्मीद का में वकेलनी कुर्दु होग में उन्होंने नजरियात प्रोग्राम अदी होनिर दो होग में उन्होंने ज़कात गुले खास प्रोग्राम में अल्लाह अगर में एम्बना तौफीक मिंबर कुरवाशी وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.